بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کو گائے بھینسوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے انسانی حقوق کے علمبردار خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر جو یہ ہندو دہشت گرد ہیں ظلم کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مودی نے پوری دنیا کی آنکھوں کے اوپر دولت کی پٹی چڑھائی ہوئی ہے۔ وہ لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، اگر کسی نے انڈیا کے اوپر بات کی تو وہ اپنے ملک میں ان کو تجارت کرنے نہیں دے گا، جس کی وجہ سے مغرب اور امریکہ کو اربوں ڈالر کا خسارہ نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے منہ کے اوپر پٹی باندھ کے خاموشی کے ساتھ انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر ہوتے ظلم دیکھ رہے ہیں۔ آئے دن لوگوں کو گائے کا گوشت کھانے کے جرم میں سرعام قتل کیا جاتا ہے، اور ہندو گنڈے کسی کے بھی گھر میں گھس کے جھوٹا الزام لگا کے اس نے گائے کا گوشت کھایا ہے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور یہ ظلم دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ نام نہیں رہا ہیومن رائٹ والے کہاں ہے، وہ اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے؟ اس کو چائنا میں اور ہانگ کانگ میں تو ظلم نظر آتا ہے، مگر ان کو انڈیا میں اور اسرائیل میں ظلم نظر نہیں آتا۔ تو انڈیا میں ہندو کس طرح مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور ایک نیا قصاب آدتیہ یوگی ناتھ تیار ہو رہا ہے انڈیا کا اگلا وزیر اعظم بننے کے لیے۔ تو اس کے اوپر عمران ریاض خان نے ایک ویڈیو لاگ کیا ہے، اس میں اس نے بتایا ہے کہ کس طرح انڈیا میں مسلمانوں پہ یہ ہندو ظلم کر رہے ہیں۔ تو پہلے سنتے ہیں کہ یہ عمران ریاض خان اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ اتر پردیش سے گزرتے ہیں، اس لیے اتر پردیش میں جو ہندوتوا کا رنگ ہے وہ بڑا غالب ہے۔ اتر پردیش بیسیکلی مسلمانوں اور ہندوؤں کا علاقہ ہے، مسلمان بھی وہاں بہت بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور مسلمانوں نے یہاں پہ حکومت بھی کی ہے۔ مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے یہاں پہ علاقے بھی تھے، ان کے پاس ملکیت بھی تھی اور بڑے لمبے عرصے تک رہی ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ رہتی ہے اتر پردیش میں۔ تو وہاں اتر پردیش میں جو حکمران ہے اس کا نام ہے بی جے پی کا یوگی آدتیہ ناتھ۔ یوگی آدتیہ ناتھ کا جو اصل نام ہے وہ اجے سنگھ ہے۔ اجے سنگھ نے اپنی جب ابتدائی تعلیم حاصل کی تو اس کے بعد یہ شخص ایک مندر میں آ گیا جس کا نام گورکھ ناتھ مندر ہے۔ اب یہ گورکھپور کے اندر ہے، یعنی یہ رہنے والا یو پی کا ہے، اور یو پی کا ایک علاقہ ہے گورکھپور، اور وہاں پر ایک مندر ہے گورکھ ناتھ۔ اس مندر میں یہ اپنی جوانی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد پہنچا تھا، اور ابھی اس مندر کو لے کر ایک کہانی ہے۔ وہاں مسلمانوں کے ساتھ ایک ظلم ہو رہا ہے۔ یہ مندر کی زمین کہاں سے آئی، کس نے دی، یوگی وہاں پر کیا چاہتا ہے جو اس وقت وہاں یو پی کا یا اتر پردیش کا حکمران ہے، اور اس نے اس مندر سے کیا کچھ حاصل کیا، اس مندر کے اندر کتنی دولت ہے، اور کس طریقے سے یہ مسلمانوں کے اوپر ایک نیا جبر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہے میری آج کی سٹوری، میں سارے فیکٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ یوگی جو ہے یہ اس مندر میں آتا ہے تقریباً 18-19 سال کی عمر میں، تعلیم مکمل کرنے کے بعد، اور وہاں پہ مہانت اودیا ناتھ نام کا ایک اس وقت پنڈت تھا جس کے یہ کنٹرول میں تھا سارا کچھ، اور وہ یہاں پہ کنٹرول کرتا تھا مندر کو، مندر کے آس پاس کے علاقے کو۔ تو اس کے پاس سے یوگی پہنچا اور پہنچ کر اس کے ساتھ وقت گزارا، اور بعد میں خود بھی نام تبدیل کر کے یوگی آدتیہ ناتھ بن گیا۔ یہیں سے 22 سال کی عمر میں اس کو جو ہے وہ انچارج بنایا گیا، اور اس کے بعد 1998 سے لے کر اب تک یہ لگاتار الیکشن لڑ رہا ہے۔ 5 مرتبہ یہاں سے انتخابات میں کامیاب ہوا، اور اس مندر کا اس علاقے کی سیاست کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ جس کے کنٹرول
कंट्रोल में ये मंदिर होता है उसी का बंदा यहाँ से इलेक्शन जीतता है। तो योगी आदित्यनाथ जो है उसके कंट्रोल में मंदिर है और वो वहीं से इलेक्शन जीतता है। भारत के अंदर जो जराइम पेशा सियासतदान है उनमें से एक योगी आदित्यनाथ है, जो हेट स्पीच बहुत ज्यादा करते हैं, जो नफरत बहुत ज्यादा फैलाते हैं। उनमें से एक ये योगी महाराज भी लोग इसको कहते हैं। तो ये यूपी का हुक्मरान है। अब इसका तरीका वारदात क्या है? ये मुसलमान लड़कियों को जबरदस्ती उठवाता है और उनको हिंदुओं के घरों में पहुंचाता है। और ये तकारीर के अंदर ये ओपनली कह चुका है कि अगर एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान से शादी करेगी तो हम 100 मुसलमान लड़कियों की जबरदस्ती हिंदुओं के साथ शादियां करेंगे। और ये ऐसा करते हैं। अभी इसने एतराफ किया कुछ अरसा पहले कि इसने 1800 ईसाइयों को हिंदू बनाया है और ये सारा जबरदस्ती किया गया है, उनको दबाया और पीसा गया है। और जब वो लोग मजबूर हो गए तो फिर उनको जिंदगी उनकी इतनी तंग कर दी कि वो इसके पास पहुंच के हिंदू बनना शुरू हो गए। क्योंकि इसके बकौल ये लोग पहले हिंदू थे, बाद में अंग्रेज के आने के बाद ईसाई बने, लिहाजा इनको वापस हम हिंदू बना रहे हैं। तो इनको दोबारा हिंदू बनाने की उसने एक प्रैक्टिस की है, जिसमें 1800 लोगों को आज से 2 साल पहले तक ये बना चुका था और अब तो लगातार और ज्यादा लोगों को ये हिंदू कन्वर्ट कर रहा है। ये मुसलमानों को भी हिंदू बनाना चाहता है और इसने बहुत दफा ऐसा कहा है। हिंदुत्व का जो नजरिया है वो इसी मंदिर से निकला था, जिसको गोरखनाथ मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के अंदर एक बहुत पुराना पंडित था जिसके कंट्रोल में सबसे पहले ये एरिया था, उसका नाम था दिग्विजयनाथ। दिग्विजयनाथ वो पंडित है जिसने हिंदुत्व के नजरिए की बुनियाद के अंदर बड़ा रोल प्ले किया है माजी में। ये वो शख्स है जिसने जब हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 अलग अलग मुल्क बन रहे थे उस दौरान और उससे पहले के टाइम पे ये वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था। इसकी तस्वीर आज भी वहां पे दिग्विजयनाथ की मौजूद है गोरखनाथ मंदिर में। अब ये गोरखनाथ मंदिर जो है ये यहाँ पे सियासत को कंट्रोल करता है। गोरखनाथ मंदिर के आसपास जितने मुसलमान रहते हैं उनके घर जबरदस्ती खाली करवाने के लिए योगी साहब ने काम शुरू कर दिया है। काम क्या शुरू किया है कि मुसलमानों के घरों में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे 11 मुसलमान खानदान रहते हैं जिनके सैकड़ों लोग हैं। उन मुसलमान खानदानों के सरबराहों के पास जाने के बाद उनसे ये कहा गया कि आप इस कागज पे दस्तखत करें जिसमें हिंदी में एक तहरीर लिखी है, और इस कागज पे दस्तखत नहीं करेंगे तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मुसलमानों के 11 में से 9 खानदानों के सरबराहों ने उसके ऊपर दस्तखत किए हैं अब तक, और बड़े खौफजदा हैं वो लोग। उनसे कहा जा रहा है कि मंदिर की सिक्योरिटी के लिए, 52 एकड़ का यह मंदिर है, इस मंदिर की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये इलाका खाली करें और यहां से चले जाएं। अब मुसलमान वहां पे कारोबार करते हैं, वो सैकड़ों मुसलमान वहां पे रहते हैं, वो 11 बड़े खानदान हैं, वो इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहते और वो 125 साल से वहां पे आबाद है। हिंदी में इसके ऊपर ये तहरीर है कि इसको जो है वो सहमति पत्र कहते हैं वहां पे हिंदी के अंदर। राजीनामे का कागज है और इस पे किसी दफ्तर का नाम नहीं लिखा हुआ और ना किसी सरकारी अफसर का नाम लिखा हुआ है। इस कागज में 11 खानदानों के नामों के साथ ऊपर ये लिखा हुआ है कि गोरखनाथ मंदिर की सिक्योरिटी और इसके गिरदोपेश पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए हम दर्ज झेल अफराद अपनी जमीन और घर हुकूमत को मुंतकिल करने पर राजी हैं। हमें अपनी जमीन देने पर कोई एतराज नहीं है। ये जबरदस्ती साइन करवाए गए हैं। किसी हिंदू का घर खाली नहीं करवा रहे, मुसलमानों के घर खाली करवा रहे हैं। यानी बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं से पहले से वहां पर आबाद हैं। अब ये जमीन किसकी थी, जरा इसकी तरफ आए। माजी में 1775 से लेकर 1797 तक नवाब आसिफुद्दौला नामी एक नवाब जो है वो लखनऊ के बहुत बड़े हुक्मरान रहे हैं, और ये वो टाइम था जिस वक्त ये मंदिर की बुनियाद पड़ी थी। और उसी वक्त यहाँ पे एक तो देखा ये इंडिया में ये योगी आदित्यनाथ जैसा दरिंदा यूपी में मुसलमानों के ऊपर किस तरह जुल्म डाल रहा है। ये वैशी चंगेज खान की औलाद में से जो पैदा हुए हैं हिंदू, ये किस तरह मुसलमानों को इन्होंने जीना हराम किया है, मगर पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट वाले चुप करके बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अगर इनको लगाम न डाली तो ये
दहशत गर्द पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन जाएंगे। ये पूरी दुनिया का मीडिया बुनियाद परस्ती, इस्लामी बुनियाद परस्ती तो करता है, मगर इनको ये हिंदू बुनियाद परस्ती नज़र नहीं आती, ये हिंदू दहशत गर्दी नज़र नहीं आती। अगर इन हिंदू दहशत गर्दों को इस वक्त लगाम न डाली तो ये पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए इन हिंदू दहशत गर्दों को लगाम डालने के लिए पूरी दुनिया को एक होना होगा, और अगर दुनिया में अमन कायम करना है तो फिर दहशत गर्दी चाहे कोई भी करे, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। इसमें किसी मज़हब का कोई तल्लक नहीं होता। ये चंद बीमार ज़हन के लोग होते हैं जो कि मज़हब की आड़ लेके लोगों को वरगलाते हैं और उनको इंसानों से नफरत करना सिखाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो को पसंद करें तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।